थोडी वर्सां जालीं आतां आयकता की ॲप हाडले. तांणी सरकारान ॲप हाडटना चिंतूंक आशिल्लें की जे टॅक्सी ड्रायव्हर्स आहा तांचे लायव्हलीहूड अफेक्ट जातले काय. सी यू हॅव टू लूक एट एनीथिंग एज अ प्रोजेक्ट. वेन अ प्रोजेक्ट इज बींग ब्रॉट जाल्यार तो प्रोजेक्टाचो वायट असर दुसऱ्यांचेर जे आसा तांचेर पडोंक उपकारना. सेकंडली रेंट अ कार हाडले. रेंट अ कारूय हाडून तांकां अफेक्ट जावपाक लागलो. दे नेवर थॉट हाव टू एन्श्योर एवरीबडी को एक्झिस्ट. ते चिंतूंक ना सरकारान. हाडटा घेता सो दॅट रेव्हेन्यू मेळपाक जाय. वोट बँक पॉलिटिक्स तसलें केल्लें आसा. दॅट रेंट अ कार इट लुक लायक अ गुड कॉन्सेप्ट. बट आतां पळय देर इज अनदर कंप्लेन वीच इज कमिंग अप की पार्किंग इज अ प्रॉब्लेम फॉर लोकल सिटीजन्स हू आर गोईंग टू द मार्केट. तांकां प्लेस ना. सो हे सगळें घेवन म्हाका दिसता सरकारान चिंतूंक जाय आशिल्लें and find a solution. That is why we have ended up with this. Somewhere or the other somebody is getting affected. And vision, vision like how it is done in Singapore, how it is done in foreign countries. एक विजन आसपाक जाय बाबा आमी हे करता फुडें 25 वर्सां 30 वर्सां 50 वर्सां हाचो असर कितें आसतलो. So they are now, their livelihood is threatened. So we have told them we will take up with authorities. We have to find a solution, a long-term solution, lasting solution. A solution should not be election येता म्हण solution काढले आका कशी. That is wrong. And we should not look politically. वो काँग्रेसचो वो बीजेपीचो ते पळोवंक उपकारना. गोंयकार म्हण आमी पळोवपाक जाय. We have to ensure there is sustainability for everybody.